बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जुलाई 2022 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से रिलेटेड ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमरीकी सदर के दौरा सऊदी अरब के दौरान क्या कुछ तय पाया। अमरीकी सदर के दौरा सऊदी अरब के मौका पर मगरबी मीडिया की ज़्यादातर तवज्जो रस्मी मामूलात पर मरकूज़ रही और कई अहम नुकात सामने नहीं आए। ताहम इस दौरान किन अहम मामलात पर बात हुई और कौन से एग्रीमेंट हुए, उनकी तफसीली रिपोर्ट अरब न्यूज़ ने शाया की है। सदर जो बाइडन, जो कि मशरिक़ वस्ता के 4 रोज़ा दौरे का आगाज़ 13 जुलाई को इसराइल और फ़लस्तीन से हुआ था, जो सऊदी अरब में अहम मुलाकातों पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान सऊदी अरब और अमरीका के दौरान जो दरमियान है, वो दोनों के दौरान तय पाने वाले मुआहदों का एक अहम नुकता, जो सदर जो बाइडन की जानब से सऊदी सरज़मीन को बैरूनी हमलों से बचाने में मदद देने के अज़म का इरादा है। दोनों मुल्कों ने खित्ते के इस्तेहकाम के हवाले से मुश्तरका अज़म का इजहार भी किया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में यमन में होने वाली जंगबंदी को बरकरार रखने, उसमें तोसी और तनाज़े के हल के लिए सफारती अमल को मुकम्मल करना भी शामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया कि तजारत के बहाव को बरकरार रखने और स्ट्रेटजिक आबी गुज़रगाहों के दरमियान जो है यमन में स्मगलिंग रोकने के लिए कोशिशों को तेज़ किया जाएगा। इमाम तुर्की महफूज कुदरती जंगलात में दुनिया के सबसे बड़े शुतुरमुर्ग। इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल नेचर रिज़र्व की इंतज़ामिया का कहना है कि उनके कुदरती फॉर्म में दुनिया के सबसे बड़े शुतुरमुर्ग मौजूद हैं। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल नेचर रिज़र्व ने अपने यहाँ मौजूद दुनिया के सबसे बड़े शुतुरमुर्ग की खसूसियात का भी जिक्र किया है। साइंसी इस्तिलाह में इसे जो है वो स्ट्रूथियो कैमुलस कहा जाता है। मज़कूरा शुतुरमुर्ग 2.74 मीटर ऊंचा है। उसकी फ़ी घंटा रफ्तार 50 किलोमीटर है। ये दुनिया का वाहिद परिंदा है जिसके हर पंजे में 2 उंगलियां होती हैं। ये पौधों से अपनी खुराक हासिल करता है, कभी कभार कीड़े मकोड़ों से भी ग़िज़ा हासिल करता है, रेत भी खाता है और इसे चारे के हज़म में मदद मिलती है। इसके अंडे मशहूर हैं। एक अंडा 1.5 किलोग्राम वज़न तक का होता है। इसकी अजीब खसूसियत ये है कि नर और मादा दोनों 5 से ज़्यादा हफ्ते तक अंडे सहते हैं। मंशियात फरोशों के बारे में इतला देने वालों का तहफ़्फ़ुज़। महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जुमान मोहम्मद अल-नुजैती ने इत्मीनान दिलाया कि नशावर अशिया की स्मगलिंग और धंधे या मार्केटिंग के हवाले से मिलने वाली इतलात के साथ मुकम्मल राजदारी बरती जाती है। इतलात देने वाले मुकामी शहरी हों या गैर मुल्की, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के अमन और सऊदी नौजवानों को तबाह के दरपे जुराइम पेशा अनासर पर हाथ डालने में किसी तरह की कोई राहत नहीं की जाती। अल-नुजैती ने कहा कि नशावर अशिया की तैयारी, मार्केटिंग और स्मगलिंग करने वाले नेटवर्क्स में शामिल अनासर की गिरफ्तारी में जो है वो किसी भी किस्म की जो सुस्ती है उससे काम नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महकमा इंसदाद मंशियात दोस्त ममालिक के मुतल्लिका इदारों से मुसलसल ताउन कर रहा है और नशावर अशिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाए रखी है। उनका कहना था, अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी बात आए तो आप 995 पर रब्ता करके इतला दें। हर रिपोर्ट को संजीदगी से लिया जाता है और इससे मुकम्मल राजदारी के साथ बरता जाता है। सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी इशारे, जुर्म, कैद और जुर्माने की सज़ाएँ। सऊदी कानूनी अमूर के माहिरीन का कहना है कि इन दिनों समाजी रब्ता वसाइल ख़ुसूसन टिकटॉक वगैरह के ज़रिए ज़ुबानी छेड़छाड़ या गैर इखलाकी हरकतों का रवाज बढ़ रहा है। सऊदी कानून में ऐसा करने पर सज़ाएँ मुकर्रर हैं। उकाज़ अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन समाजी रब्ता वसाइल पर गैर इखलाकी इशारों और हरकतों और ज़ुबानी बदगोई का नोटिस लेता है। ऐसा करने पर 5 साल तक कैद या 30 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। दोनों सज़ाओं में से किसी एक सज़ा पर भी इत्तफ़ाक़ किया जा सकता है। इंतहाई सज़ा जज की सवाबदीदी इख्तियारात में आती है। सऊदी वकील डॉक्टर बकर अल-फलाह ने तवज्जो दिलाई कि इन दिनों समाजी राब्ता वसाइल पर गैर इखलाकी ज़ुबान और हरकतें आम होती जा रही हैं। ऐसे करने वाले जो हैं वो सऊदी भी हैं और मुकीम गैर मुल्की भी हैं। बैरून मुल्क मौजूद सऊदी भी इस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्विस नज़र आ रहे हैं। कई लोग समझते हैं कि ऐसा करने पर कोई गिरफ्त नहीं होगी। ये तासुर गलत है। ये काबिल सज़ा जुर्म है। इस पर कैद भी है और जुर्माना भी। एक और सऊदी वकील इब्राहिम अल-गामदी ने तवज्जो दिलाई कि टिकटॉक के ज़रिए इतलाती जुराइम का रवाज ज़्यादा है। गैर इखलाकी हरकतें करने या ज़ुबानी बदगोई पर कैद की भी सज़ा है और जुर्माने की भी। मताफ़ का सहन और ज़मीनी मंज़ल उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस।
حرمین شریفین کی انتظامیہ نے مطاف کا صحن اور زمینی منظر عمرہ زائرین کے لیے مخصوص کر دی ہے۔ عمل درآمد آئندہ ہجری سال 1444 کے آغاز سے ہوگا۔ مکہ اخبار کے مطابق مسجد الحرم کی انتظامیہ وزارت حج اور عمرہ کے تعاون اور اس کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے مطاف کا صحن اور زمینی منظر عمرہ زائرین کے لیے خالی کرا دے گی۔ مسجد الحرم انتظامیہ نے نئے ہجری سال کی آمد پر عمرہ زائرین کو طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کے حوالے سے مزید سہولتیں فراہم کرنے کی بابت اعلیٰ قیادت کی ہدایات پر عمل درآمد کرا رہی ہے۔ مسجد الحرم کی انتظامیہ اور وزارت حج اور عمرہ نے حج 1443 ہجری سے فراغت کے بعد نئے عمرہ سیزن کی حکمت عملی کے بارے میں ورکشاپس منعقد کیں، جس میں عمرہ زائرین کے لیے معیاری خدمات کی فراہمی اور اس حوالے سے وزارت حج اور عمرہ اور مسجد الحرم انتظامیہ کے درمیان یکجہتی کی حکمت عملی پر بحث ہوئی۔ خروج روزہ کی خلاف ورزی پر بلیک لسٹ ہونے سے کیسے بچیں؟ سعودی عرب میں امیگریشن قانون کے تحت یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کو چھٹی پر جانے کے لیے ایگزٹ انٹری ویزا چاہیے ہوتا ہے، جس کی فیس 100 ریال ماہانہ ہوتی ہے۔ ایگزٹ انٹری ویزا، جسے عربی میں خروج روزہ کہتے ہیں، اجراء کے وقت 200 ریال فیس لی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہر ماہ 200 ریال کے جو حوالے سے فیس لی جاتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میرا خروج روزہ جنوری 2019 میں ایکسپائر ہو گیا تھا، کیا میں نئے ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کے قانون کے مطابق خروج روزہ پر جانے والے غیر ملکی کارکن اگر مقررہ وقت پر واپس نہیں آتے تو انہیں سعودی عرب میں 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں سعودی عرب میں مذکورہ مدت کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، وہ کسی دوسرے ویزے پر اس مدت کے دوران واپس نہیں آ سکتے۔ بلیک لسٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں دوسرے ویزے پر سعودی عرب آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تاہم اگر بلیک لسٹ ہونے والے افراد اس دوران آنا چاہیں تو وہ اپنے پرانے کفیل کے نئے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ فیملی اقامہ کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ سعودی عرب میں صحت کے شعبے میں ملازمت کرتا ہوں، بچوں کو پاکستان بھیجا تھا، خروج روزہ پر اب ان کا اقامہ کینسل کرانا چاہتا ہوں، کیا ممکن ہے کہ ان کا فائنل ایگزٹ لگا دوں؟ بچوں کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ جوازات کے قانون کے مطابق ایسے غیر ملکی جو خروج روزہ پر سعودی عرب سے باہر گئے ہوں، ان کے ایگزٹ انٹری کو فائنل ایگزٹ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایگزٹ انٹری ویزے کو اس وقت کینسل کرایا جا سکتا ہے جب تک اسے استعمال نہ کیا گیا ہو۔ سعودی عرب سے جانے کے بعد جوازات کے سسٹم میں خروج روزہ پر جانے والے کسی شخص کا، چاہے وہ کارکن ہو یا مرافق، ان کا فائنل ایگزٹ لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جو خروج روزہ پر گئے ہیں، ان کا اقامہ کینسل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ جب خروج روزہ کی مدت ختم ہو جائے، ابشر اکاؤنٹ پر موجود خروج والعمیات کی سہولت کے ذریعے اقامہ کینسل کرایا جا سکتا ہے۔ اقامہ کینسل کرانے کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ خروج روزہ ویزا کی مدت ایکسپائر ہونے کے 6 ماہ گزرنے کے بعد جوازات کے سسٹم میں خروج روزہ پر جا کر واپس نہ آنے والے کی فائل کلوز کر دی جاتی ہے۔ ایسے غیر ملکیوں کو جوازات کا سسٹم آٹومیٹک طریقے سے اس کیٹیگری میں شامل کر دیتا ہے۔ اس صورت میں بھی کارکن کا اقامہ کینسل ہو جاتا ہے۔ واضح ہے خروج والعمیات یعنی جا کر واپس نہ آنے والی کی خلاف ورزی سے مرافقین یعنی ڈیپینڈنٹ مستثنیٰ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سعودی عرب میں ورک ویزے پر مقیم نہیں ہوتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کا لتھوانیا کے اہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحاد نے جمعرات کو جمہوریہ لتھوانیا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق انہوں نے سعودی عرب اور لتھوانیا کے درمیان تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور تمام شعبوں میں یکجہتی بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔